Hi class, welcome back to English class with Mrs. Dia. Okay, today we are going to study about asking and giving opinion. Asking and giving opinion. Apaan ya itu asking and giving opinion? Nah, pasti udah pada tahu ya. Jadi asking bertanya dan memberikan pendapat. Kenapa sih kita harus asking and giving opinion? Ya, itu berarti tandanya kita menghargai orang lain, ya, atau tandanya kita memberikan kepada teman kita, kepada orang untuk memberikan pendapat atau opini, ya. Itu berarti bebas, kita bisa beropini apa saja, yang penting dalam koridor yang positif ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana sih cara mengekspresikannya? Nah, yuk let's check together. Nah, tapi sebelumnya coba kalian lihat dulu pictures ini, ya. What do you think about the pictures? Oke, ini waktu itu sempat viral ya di beberapa media dan jadi pemberitaan juga about these pictures. Dan tahu nggak ini kira-kira tentang apa? Ya, and what do you think? Terus pendapat kalian bagaimana? Oke, I will give you example about these pictures ya. Nah, mungkin some of you say, in my opinion, the moving of capital city to Kalimantan is good because Kalimantan will grow fastly. Nah, ini yang agree ya, yang setuju pasti akan menyampaikan opini seperti ini. Bagaimana yang disagree? Pasti different opinion lagi kan. Nah, oke, next. So yummy, delicious ya. What do you think about bakso? Ya, ada yang agree nggak kalau bakso is delicious? Terus ada yang disagree kalau bakso is not delicious? Nah, ini ada opini. My point of view is bakso is very delicious food than others. Kalian agree atau disagree? Okay, next. What do you think about these pictures? Do you agree or disagree about smoking? Let's check. Mungkin some of you said, I think smoking is bad for the health. Ya, you must leave that habit. Tapi mungkin ada juga orang yang disagree. Oh, smoking is very good, misalnya. Nah, itu different kind of opinions, ya. Oke. Alright ya, jadi seseorang itu memberikan pendapat atau memberikan opini itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan ilmu yang dia dapat ya. Jadi there are no true or false opinions. Jadi nggak ada sih namanya opini itu yang benar dan salah ya. Maybe it is true, maybe it is false ya. Namanya opini itu bisa benar bisa salah ya, karena itu hanya pendapat kita saja. Oke. Nah, opinions are based on the way we look at different things around us. Jadi cara memandang kita yang berbeda-beda dengan lingkungan sekitar itu namanya opinions ya. Opinions itu sama dengan point of view, sudut pandang ya. Jadi sudut pandang orang yang satu dan sudut pandang orang yang lainnya juga different, berbeda ya. Oke. Sometimes nobody know it is true or false. Jadi kadang kita nggak tahu opini kita itu true or false ya. That is why we express opinions. Makanya kita mengemukakan namanya opini. Alright, excellent ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari asking and giving opinion ini adalah kita harus saling menghargai namanya perbedaan pendapat ya. Not all peoples itu opini sama dengan kita, bisa jadi berbeda-beda dan tugas kita adalah saling menghargai perbedaan yang ada. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadikan kita bersitegang atau gontok-gontokan, ya kan? Ya, no problem, it's okay ya. Dia memberikan opini dia mungkin sesuai kadar pengetahuan dia ya, mungkin kita bisa memberi opini kita ya, seperti itu. Tapi yang paling penting harus menyampaikan opini itu dengan cara yang positif. Oke.
Nah, ini ada beberapa expressing opinion. Nah, kalian bisa cek kalau expressing a personal opinion di green column ini seperti ini. Kita bisa menyampaikan in my opinion, I feel that, I would say that, it seems to me that, I am of the opinion that, speaking personally, as I see it. Well, if you ask me, in my view, I think that. Nah, ini expressing a personal opinion. Kalau giving reason gimana contohnya? I tell you all this because I base my argument on. I'm already thinking that because. Oke. Kalau expressing personal doubt di pink column ini, contohnya gimana? I'm not sure if, I'm not satisfied that, I'm not convinced that, I doubt that. Nah, kalau kita disagree gimana? Nah, please pay attention to the purple column here. I'm sorry, but I'm of a different opinion. I don't agree with you about. Sorry, I can't accept your opinion that. Oke. Nah, kalau yang kita agree atau support the idea, contohnya di green column ini ya. Kita bisa bilang, you took the words right out of my mouth. That's a very important point. You are right. I strongly agree with you. You're quite right. Nah, kalau kita mau stating something as a fact, Oke, kita bisa menyampaikan everyone knows that it is normally accepted that there can be no doubt that as everybody knows nobody will deny that. Nah, ini ekspresi-ekspresi yang kita bisa tunjukkan kalau stating something as a fact ya. Oke, next. Nah, biasanya kalau di dalam opini itu ada poin-poin tambahan, enumeration of points ya, atau yang paling terakhir kita mau menambahkan lagi kembali. Kita bisa pakai moreover, in addition to that, furthermore, first of all, I would like to say, first, second, third. Nah, another example of this point is that. Atau kalau kita ingin menyimpulkan, biasanya kan paling cuma bilang so atau cuma bilang finally. Nah, ternyata ini banyak loh pilihannya yang bisa kita pakai kalau kita mau summing up, menyimpulkan ya. Bisa pakai finally, bisa pakai the obvious conclusion is, summing up I must say that, in conclusion we can say that. To cut a long story short. Nah, ini ekspresi-ekspresi, semuanya ini ekspresi-ekspresi kalau kita giving opinions. Oke. Nah, sekarang it is turn to you to write. Sekarang giliran kalian untuk menulis opini kalian ya. I will show you some pictures. Jadi dari beberapa pictures itu coba kalian tulis opini kalian berdasarkan pictures tersebut. Nah, ini contohnya example ya. Ini kan ada online shopping versus in-store shopping, ya kan? Nah, there is a statement, ada pernyataan, I think online shopping is good than in-store shopping. Nah, kira-kira kalian agree atau disagree? Ya, pilih salah satu aja. Kalau kalian agree, what is your opinion? Kalau kalian disagree, what is your opinion? Oke. Next. Nah, ini contohnya, example-nya ya. Ini kalau agree, kalau ini ya disagree. Nah, kalau ini silakan kalian siapkan buku kalian, buku catatan kalian tulis in your notebook. What do you think? Study from home or study at school? Ya, which one do you choose? Kalian pilih yang mana? Lebih senang yang mana? Study from home or study at school? Ya, kalian kalau melihat dua kondisi ini, what do you think? Opini kalian gimana?
Ya, please you give your opinion. Next, nah ini there are two kinds of, ada TikTok, ada YouTube. Ya, which one do you choose? Which one better do you think? Ya, it is according your opinion. Next, number 3. I feel watch YouTube is so much fun than watch television. Agree atau disagree dengan statement ini? Next, number 4. I think bring handphone to school is useful for the students. Nah, kalian agree atau disagree dengan opinion ini? Number 5. I believe that eating burger is not healthy for our body. What do you think? Agree atau disagree? Oke, alright. Itu tadi ada 5 pictures. Ya, kalian giving your opinion. Kalian agree atau disagree? Ya, silahkan you tell the reasons. Jangan cuma nulis I agree atau cuma tulis I disagree with the pictures. Ya, please you show your reasons. Ya, pakai kosakata ekspresi yang tadi sudah Mrs. ajarkan buat kalian, yang tadi sudah Mrs. jelaskan. Alright, ya. Okay class, I think enough for today. Thank you for your attention. Ya, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.